Hoy, 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 mga kaangkil, ano po ang inyong uyuan nga medyo idaran. For today's video, magluto taning utan nga tinunuan. Laing testing na po ta din dapitan, no? Ato lang nang gianam kining kalbasa, kining batong, o kining tinagas nga pichay. Kunya kay kompleto naman, ato na ning sugdan. Ato na ning pasiritan og mantika. Sugdang ta na ning gisa ning bombay. Sunod po ta ning ahos. Nya ato dala po ning iapas kining mga nasubrang halamas. Nya kay nalunod naman tanan, di ato na ning ukay-ukayon. Nya sakto naman pagkagisa, ato na ning butangan og tuno sa lubi. Nya ato lang ning ipabukal, no? Nya gibutangan tanig magic sarap. Nya ilunod to po ning hiniwa nga kalbasa. Nya dugang pabaho, ato lang ning butangan og black pepper. Nya para mo lami po tan-awon, ato lang ning saglan og kanang mga dahon-dahon. Nya kay medyo lata naman ang kalbasa, ato na ning isunod ang batong. Nya ato lang ning pabukalon. Nya ato po ning ukay-ukayon. Og hoy, luto na tong creamy nga tinunuan nga kalbasa ug batong. Nga with matching pichay. Pasalamat lang po dito, no, sa naghatag aning kalbasa, no? Shout out Papa Junior Aguila. Medyo creamy kay ning ato ang ginataan, no? Murag damay gid ang bahaw sa silingan na pod aning obraha. Healthy kay ning pagkauna, unya budget friendly pa. Suway pod og luto. Ug salamat sa pagtan-aw ni atong video. Basi pwede follow. Mo rin ni guys. Daghang salamat.